Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Good morning, everyone. How are you today? Morning, Miss. I'm fine, thank you. And you? And you? I'm fine too. Thank you. Okay, class, before learning activities begin, let's pray together by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, the first I will check attendance ya. Yang pertama, Dewi Kusmastuti. Hadir, Miss. Lydia Fia Miftah. Yes, Miss. Dwi Suri Handayani. Hadir, Miss. And then Aisyah Zabia. Yes, Miss. Okay, complete ya. Okay, class, the material that we will discuss today is about explanation text. Nah, ini udah kelihatan belum share screen-nya? Sudah. Oke, kita akan membahas tentang explanation text, materi bahasa Inggris kelas 11 semester genap. Next. Membahas kompetensi dasar 3.8, yaitu membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks, explanation lisan dan tulis, dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11, sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian, KD 4.8, yaitu menangkap makna secara kontekstual terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks, explanation lisan, dan tulis terkait gejala alam atau sosial yang tercakup dalam mata pelajaran lain di kelas 11. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah setelah kegiatan pembelajaran ini, diharapkan siswa terampil dan dapat membedakan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks explanation lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait gejala alam atau sosial yang terjadi di sekitar lingkungan. And then, nah, do you know about what is explanation text? Ada yang tahu nggak explanation text itu apa? No, ma'am. Belum tahu. Okay, explanation text is a non-fiction text which describe a process. Teks ini menjelaskan tentang suatu proses. An explanation is written to explain how and why something in the world happens. It is about action rather than about things. Explanation text berfungsi untuk menjelaskan proses dan penyebab terjadinya suatu peristiwa atau suatu hal secara detail. Atau bisa juga dapat disimpulkan text explanation itu adalah digunakan untuk menerangkan cara atau proses terjadinya sesuatu, terutama yang berkaitan dengan fenomena alam. Kemudian, structure of explanation text. Ada 3 hal di sini. Ada yang pertama, social function. An explanation text is used to describe how and why a certain phenomenon happens. Jadi explanation text itu digunakan untuk menggambarkan bagaimana dan mengapa fenomena itu terjadi. Kemudian ada generic structure, terdiri dari 4 hal. Yang pertama, a title that identifies the topic to be explained. Jadi judul yang akan diidentifikasi topiknya untuk dijelaskan atau digambarkan. Yang kedua, a general statement. Yang ketiga, ada a sequence explanation or a clear order about how and why. Bagaimana dan mengapa peristiwa itu terjadi. Dan yang terakhir ada closing atau concluding statement. Kemudian, linguistic features. Itu yang pertama, use action verb like break, erupts, meletus ya, biasanya seperti gempa bumi. Kemudian use present tense, use passive voice, referring to people should not be given, use of technical term and language relevant to the subjects. Nah, sampai di sini ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan?
Ada yang ingin Sudah jelas, ditanyakan nggak? Sudah jelas, Miss. Oke, lanjut ya. Nah, rangkuman struktur explanation text. Yang pertama itu ada general statement, yaitu pengenalan suatu peristiwa yang akan kita ceritakan atau penjelasan umum tentang peristiwa tersebut. Dalam general statement berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas, bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasannya. Yang kedua ada sequence explanation, yaitu penjelasan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi. Dalam bagian ini, penulis dapat menulis lebih dari satu paragraf. Sequence explanation berisi tentang penjelasan proses mengapa fenomena tersebut bisa terjadi atau tercipta. Sequence explanation berupa jawaban dari pertanyaan why dan how penulis ketika membuat sebuah explanation text. Sequence explanation bisa terdiri lebih dari satu paragraf. And the last is closing or concluding statement, yaitu penutup atau kesimpulan dari cerita tersebut. Sebenarnya closing itu tidak tercantum dalam generic structure dari explanation text, tetapi kebanyakan orang beranggapan bahwa paragraf terakhir dari sebuah explanation text adalah closing. Padahal itu merupakan bagian dari sequence explanation yang berisi tentang langkah akhir yang dijelaskan pada bagian sequence explanations. Nah, itu tadi struktur dari explanation text. Nah, di sini ada contoh dari explanation text ya. Ini tentang earthquakes. Itu sebagai the title atau judul. Earthquakes, ada yang tahu apa enggak? Arti dari earthquakes. Lydia tahu? Oke, betul. Earthquakes, gempa bumi. Earthquakes di sini sebagai judul ya, atau the title. Kemudian paragraf pertama, yaitu bisa dibaca nggak Lydia? Coba Lydia dibaca paragraf pertama. Earthquakes being the most deadly natural hazard strike without a prior warning, leaving a catastrophe in their wake with terrible loss of human lives as well as economic loss. Oke, itu tadi paragraf pertama itu merupakan general statement. Jadi gempa bumi menjadi bencana alam yang paling mematikan, menyerang tanpa peringatan sebelumnya, meninggalkan malapetaka di belakang mereka dengan hilangnya nyawa manusia yang mengerikan serta kerugian ekonomi. Paragraf kedua coba dibaca Dewi. Technically itu. Technically, an earthquake, also known as tremor, quake, or trembler, is a kind of vibration through earth crust. These powerful movements trigger a rapid release of energy that creates seismic waves that travel through the earth. Earthquakes are usually brief but may repeat over a long period of time. Oke, selanjutnya mungkin paragraf yang ketiga bisa dibaca ya, Dwi Suri. Dwi Suri ada nggak? Masih. Hadir, Miss. Oke, dibaca ya. Earthquakes are classified as large and small. Large earthquakes usually begin with slight tremors but rapidly take form of violent shock. The vibration from a large earthquake lasts for a few days, known as aftershocks. Small earthquakes are usually slight tremors and do not cause much damage. Large earthquakes are known to take including death and injury. Reach 19 and 35. According to some statistics, there may be an average of 500 earthquakes every year, but only about 100 can be fault, and about 100 also can cause damage each year. Oke, tadi paragraf kedua dan paragraf ketiga itu merupakan bagian dari sequence explanation. Dari sini ya, dari secara teknis gempa bumi atau juga dikenal sebagai tremor adalah sejenis getaran melalui kerak bumi. Nah, yang terakhir itu bagian closing atau concluding statement itu di paragraf terakhir atau paragraf keempat ya, yaitu earthquakes are treated
by everyone. Jadi gempa bumi ditakuti oleh semua orang. Itu merupakan closing atau concluding statement. Nah, lanjut. Nah, yuk sekarang kita analisa kembali teks di atas terkait fungsi sosial, struktur teks, dan ciri kebahasaannya dengan menjawab pertanyaan berikut ya. Question number 1. Mungkin Lydia, coba Lydia. What does the text mostly talk about? The text mostly talks about the earthquake. Oke, yang kedua, nomor 2, coba Dewi. What is paragraph 1 about? Paragraph 1 is about the description of earthquake. Oke. Number 3, Zahab. What do paragraph 2 and 3 discuss on? Paragraf 2 dan 3 mendiskusikan tentang mungkin ada yang bisa membantu tentang apa tadi? The disturbance of tsunami is that the ocean waves spread out from the vicinity of the earthquake source and move across the ocean until they reach the coastline, where their height increase as they reach the continental shelf, the part of earth crust that slopes or rises from the ocean floor up to the land. Oke, number 4. Coba Suri. Number 4, what does paragraph 4 tell us about? The answer is paragraph 4 is about the writer's opinion toward earthquake. Number 5, Lydia. Yes, Miss. So what does the writer write the text for? So the writer writes the text to explain how and why an earthquake happens to the readers. And the last number, Dewi. What kind of this? What kind of tense does the text mostly use? The text mostly uses present tense. Nah, oke, kita lihat jawaban yang benar ya. Kita lihat sama-sama jawaban yang benar. Nah, ini dia jawaban yang benar. Number 1, what does the text mostly talk about? Dari judul teks di atas, kita bisa melihat bahwa penulis akan memberikan informasi tentang earthquakes atau gempa bumi. Jadi jawabannya adalah the text mostly talks about earthquakes. Number 2, what is paragraph 1 about? Di paragraf 1 dijelaskan tentang apa itu gempa bumi. Paragraf ini berisi penjelasan umum tentang gempa bumi. Jadi jawabannya adalah paragraph 1 is about the description of earthquakes. Number 3, what do paragraph 2 and 3 discuss on? Di paragraf 2 dan 3 dijelaskan tentang bagaimana proses gempa bumi terjadi. Nah, jawabannya itu paragraph 2 is about how earthquake happens. Number 4, what does paragraph 4 tell us about? Paragraf 4 berisi kesimpulan dari penulis. Jadi jawabannya adalah paragraph 4 is about the writer opinion toward earthquake. Number 5. What does the writer write the text for? Tujuan teks eksplanasi bisa dilihat bagaimana penulis memberikan informasi di setiap paragrafnya. Di setiap paragraf dari teks di atas dijelaskan mengenai bagaimana earthquake bisa terjadi. Jadi jawabannya adalah the writer writes the text to explain how and why an earthquake happens to the readers. And the last is what kind of tense does the text mostly use? Berdasarkan kata kerja yang digunakan dalam teks di atas, seperti
strike, trigger, travel, became, take, cause, dan lain-lain, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar tense yang digunakan adalah present tense. Maka jawabannya, the takes mostly use present tense. Nah, sampai di sini sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, jelas. Miss. Oke, kalau jelas kita lanjut ya. Agar lebih mahir dalam menangkap makna berbagai teks eksplanasi, mari berlatih untuk memahami makna dari teks berikut ini. Answer this question below based on the text given correctly. Boleh dibacakan, Lydia, paragraf pertama, coba Lydia. Yes, Miss. Tsunami. Tsunami occurs when a major fault under the ocean floor suddenly slips. The displaced rock pushed water above it like a giant paddle, producing a powerful water waves at the ocean surface, and the ocean waves spread out from the vicinity of the earthquake, surge and move across the ocean until they reach the coastline, where their height increases as they reach the continental shelf and the part of the Earth's crust at the slopes or rises from the ocean floor up to the land. Okay, great Lydia. And then paragraph 2, Dwi Suri, coba dibaca. Okay, Miss. A tsunami was a shore with often disastrous effects such as severe flooding, loss of life due to drowning, and damage to property. A tsunami is a very large sea wave that is generated by a disturbance along the ocean floor. This disturbance can be an earthquake, a landslide, or a volcanic eruption. A tsunami is undetectable far out in the ocean, but once it reaches shallow water, this fast-traveling wave grows very large. Oke, ini teks ini berbicara tentang tsunami. Tsunami terjadi ketika patahan besar di bawah dasar laut tiba-tiba tergelincir dari meleset itu ya. Batuan yang dipindahkan mendorong air di atasnya seperti dayung raksasa menghasilkan gelombang air yang kuat di permukaan laut. Gelombang laut menyebar dari sekitar sumber gempa dan bergerak melintasi lautan sampai mencapai garis pantai, di mana ketinggiannya meningkat ketika mencapai landas kontinen. Bagian kerak bumi miring atau naik dari dasar laut ke atas ke tanah. Nah, selanjutnya ada soal. Nanti dijawab. Nih, kita lihat soalnya. Nah, mungkin sinyalnya putus-putus ya. Coba Lydia aja deh. Lydia coba nomor 1. Yes, Miss. Number 1. Tsunami happened because major faulty under the ocean floor suddenly slips. Okay, number 2, Dwi Suri. Dwi Suri. Bentar, Miss. What are the impacts of tsunami? The impact of tsunami are disastrous effects such as severe flooding, loss of life due to drowning, and damage to property, Miss. Okay, good job. Number 3, Aisyah Zabia coba. Mention the disturbance of tsunami. The disturbance of tsunami is that ocean wave spread out from the vicinity of the earthquake source and move across the ocean until they reach the coastline, where their height increase as they reach the continental shelf, the part of the earth crust that slopes or rises from the ocean floor up to the land.
Okay. Number 4, Suri, Dwi Suri. From second paragraph, we know that. From second paragraph, we know that tsunami makes unfortunate event. Okay, and the last, saya jawab ya. The text mostly tells about how and why tsunami happens. Kita lihat jawaban yang benar ya. Nah, ini tadi jawaban yang benar. Tadi secara keseluruhan semuanya sudah bagus menjawab dengan benar. Berarti sudah paham ya sampai di sini. Sudah, Miss. Sudah, Ma'am. Oke, lanjut. Nah, ini contoh terakhir dari explanation text. Paragraph 1 saya yang baca ya. What is photosynthesis? Photosynthesis is a food-making process that occurs in green plants. It is the chief function of leaves. The word photosynthesis means putting together with light. Green plants use energy from light to combine carbon dioxide and water to make sugar and other semi-cell compounds. Kemudian paragraf yang kedua, how is the light used in photosynthesis? The light used in photosynthesis is absorbed by a green pigment called chlorophyll. Each food-making cell in a plant leaf contains chlorophyll in small bodies called chloroplasts. In chloroplasts, light energy causes water drawn from the soil to split into hydrogen and oxygen. What are the steps of photosynthesis process? Let me tell you the process of photosynthesis. In a series of complicated steps, the hydrogen combines with carbon dioxide from the air, forming a simple sugar. Oxygen from the water molecule is given off in the process. From sugar, together with nitrogen, sulfur, and phosphorus from the soil green plant can make starch, fat, protein, vitamin, and other complex compounds essential for life. Photosynthesis provides the semi-cell energy that is needed to produce this compound. Nah, ini ada soal lagi tentang fotosintesis. Nah, soal yang pertama, coba dibaca Lydia. Yes, Miss. So number 1 is what step often the hydrogen combines with the carbon dioxide from the air? I think the answer is E. Oxygen from the water molecules is given off in the process. Oke, good job, Lydia. Pertanyaannya itu, langkah apa setelah hidrogen bergabung dengan karbon dioksida dari udara? Itu jawabannya adalah oksigen dari molekul air dilepaskan dalam proses. Jadi jawabannya itu A ya. E. Number 2, Dwi Studi. Dibaca. Miss, what are photosynthesis need? I think the answer is D, Miss. Light, carbon dioxide, humus. Oke, jadi apa yang dibutuhkan fotosintesis? Jawabannya adalah cahaya, karbon dioksida, dan tanah subur. Jawabannya D. And the last number is Zahab. Zahab masih terhubung nggak? Ya, Miss, masih. Oke, jawab ya, Zahab. What the product of photosynthesis? B. Food and Oke, B ya. What the product of photosynthesis? Jadi apa hasil dari fotosintesis? Itu jawabannya B, food dan O2, makanan dan O2. Nah, sampai di sini sudah jelas atau belum? Materi yang kita pelajari. Sudah, Miss. Okay, enough of today material that we studied. Do you want to ask? Ada pertanyaan mungkin? No, Miss. Okay, everything is clear. Sudah jelas semuanya ya? Sudah, Miss.
Later, please do the exercise in the book. Oke, kerjakan latihan-latihan yang ada di buku ya. See you next meeting. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Okay, bye-bye. Bye-bye.